betrayed me. Ikaw to, bossing. Marami na pala akong alam na kanta ni Olivia Rodrigo, so pwede na yan, mga tatlo. Pwede na yan. Match found. Nandun Diba, lang naman ako, pang my day ko lang eh. Tas, Same. Like tuloy mo te. di ba te? Like ano? Kanari, 3 tour. Ay, alam ko yun, sasabay ako. Tas, pag hindi na alam, 30 minutes to 1 hour tulala ulit. O kaya search sa Google ng lyrics. Tas, te, anong title nito? Ha? True. Ganun, di ba? Oo nga, yung sa'yo. Te, hindi ko na-review yan eh. Kasama pala yan dito. Pag ano, natamaan yata ng trap, nalabas ko ng gano'n. Natamaan ka She's a bad idea, right? Ayun, nagpatugtog. Meron din ba siyang Pochi? Olivia Random Playdan. Wala yun be. Ah, wala, sorry. Nadala na ng emotion. Alam mo kasi nowadays, sobrang emotional ko. Hindi ako marunong. Dodge ako ah. Last game na ako eh. Select your agent. Magaganto na lang ako. Last game ko na kasi kanina. Pochi, kamukha mo daw si Nika. Game faces team. Those defenders. Hindi ko pa nakakalaro si Kamukha mo daw si Nika pala eh, no? Hindi ko pa nga nakakalaro. Eh di ko si Nika Kim. Uy. Alam ko sinika sa lamang ka. Ala! Ala, nag-joke. Pili mo Wala. na ulit yung style ni Astra. We? Ay, oo nga. Ay, updated na pala. Oo. Kaya palang ganda ng tuto ko. Yung update. Sorry guys kung medyo nalalamangan ko kayo. Flashing! Asos. Flashing, diba? Blinding. Hawk out. Nagsetap na ako ng stars ah. Enemy spotted A. Cutting their vision. Huh? Pwede pa yan rotate ah. Thank you. Winnable, Pochi. Habol lang niya. Nice. Heal, heal. May tao sa likod mo ah. Asan yung spike mo ate? Nandyan, sa box. Last player standing. Hindi ko nakita sa map, sorry. Uy, nice. Try ka dyan, boxing. Grabe tutok ng Reynang yan. Blinded no, tas napatay pa kami dalawa. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. No prisoners. Eh. Nagre... Ate na kita. Te. Malis.
Spotted A. Hawk out. Pakamit ko ba yung... Dito na tayo. Alam mo ko. Meron doon, boss. Oo, dalawa. Uy, 100! Last player standing. Flawless. Nice try. Sage, we're the perfect pair to give life. I beg it. Welcome back, bossing Niki-san. Ano guys? Embarrassing. Ulit. Toby. Enemy spotted, team. Diba? Smokan ko yan. Ano ba? Pag na malapit na tayo. Go, go, go. Time to hunt. Inside. Nice. Sige, putasi. Our spot's down. Spike down. C. Last player standing. Long. Uy! Nag-spray na naman ako. I hate to say it, but probably best to play as a team. What's the plan? Ano ako mali? Naipit tayo. Palagi sila nag... Tayo. Baka trip niya mag-see yun. Nandyan yung Cypher. May Cypher dun. Dog mo na lang. Here. Dog mo na lang ang Trust C. in my healing. Tay. Wala dito. Kakarag ako. Wait lang, pasmoke ako. Obscuring vision. Cutting them. God. Lang dami. Trip naman dito. Protected na sila. Here. Rest. Spike down. C. Last player standing. Gabi. If you must fall, then fall near me. Need a drop. Dito ka mag-dog. Here. Here. Nag-chat ako sa GC, Andre. Wala Wag siya, mo muna nasa sa party. Nasa party ba siya? Uy, pa-dog daw ng ano. Dog ka dito. I am with you. We are strong. Smoke. Here. Ah. Lock in sight. Time to hunt. May right. Right side. Shot ka dyan. Fuck, dami. Care flank para may flank. Reloading. Open na. Enemy spotted A. Flash. Healing. Gabi. Carriers Uy, down. flank na. Spike down. A. Tara, tara, tara. Sa may Reyna. Hawk out. Sa lang yung Reyna pala. I got Last blinded. win. May main na. Meron ng main. One enemy remaining. Nice. My ult's ready. Spike May planted. flash ka. Wala na. Wala na. Enemy spotted A. That's done. Ace ko sa ano yun. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Sino ka ba naman? Time for them to kneel. Random to, sumali lang ako sa ano. Yan ah? Need a drop. Midasi, thanks. Thank you po. May ulti ako sa inyo gusto.
Dropan mo yung ano, Reyna. Need a drop. Reyna, padap daw. Padap daw Reyna, be. Saan niya gusto? Eh, perfect lang ulit. Okay. Reloading. Time to May hunt. camera dito sa ano. Yung spike, wait lang. Sa akin yung Reyna. Uy, grabe. Ang nipis Spike naman ng down, ano nun. C. I have the spike. Ay, sige po. 148 ka na. Nice one. Well played. Pablaan natin. You're done. Strong isang Mid? ace. Saan tayo? Ay, Sige. ay, tayo, tayo, tayo. Sige ako yan. Nice kill. Go Ganit. ace. Yung isa nasa B, yung isa nasa C. Go A. Nasa B yung isa. Malapit lang. Smoke na to, smoke mo na to. Spike I drop. have the spike. Baka nasa side, ingat ah. Spike planted. Sana. Okay, laban nyo na sa side. Dalawa lang yan. Barrier created. 7, Ayun, nakawal for naman. ano ko. For Baka 7 smoke. mag-PPT pa. Cutting their David. vision. PPT. Cutting their vision. One enemy remaining. Dito pa. Ay. I'm still hungry. Win. Show me need a drop. Thanks. Yun na ulit. Bossing. Ano na naman siya, papaulan na naman si Bossing. Thank you, Bossing Memon. Hindi ka nag-live, Bossing. Thank you for everything, Bossing. Cold lang ulit. Still in sight. Time to hunt. Clear yung sewers. My ult rank. Seek them out. Found one. Hawk out. Blinded ako. Great. Ito, dito sa sewers, ah. Sa side na, sa bottom. Uy, itong sewers. One enemy remaining. Nice. Great. Saan yun? Info. Spike planted. Si player. Ako. Barrier created. Aw, thought to try harder. Nah. Pa tayo? Sige lang. Nice. Mahina. Pakipasok Oh lang my po. god! Yung finger niya, guys! Okay na. 120, 120. Shoot. Oh, nauntog pa ako. Dalawa na dyan. Pa-flash. Reloading. Uy, grabe, tatama pa yan. Mga traps dyan ah. Ingat sa traps ah. Deadma sa tripwire. Hindi. Wala pa. Spike planted. Apat lang, boss. Pwede kami play for Last flash. player standing. Nandito? One
One enemy remaining. Nice one. Hawk out. Nasa flank ka. Nakawall yan. And, ka dyan. May bad. Uy, nagbabalorot na si Tens. Baka oras na. Oras ng manood. Walang. Okay. Para sa joke ako. Snap, ayoko na. Block, delete, unfriend. Okay, bye. My Eh, people ain't bossing. ready. Must cultivate a sense of calm. Nagalit ka agad si bossing. Sorry na. Ano yung skin ba, boss? Nag-wish din si Tens. Di pwede to. Chicken skin, bossing. May nagpipick ba dito sa mid? Meron. Yun di ko sure. Okay. Nice one. May dalawa. Ang Cypher para Sa dito. kanan ng gecko. One enemy remaining. Cypher galing pang pink. Hawk out. My house healing. Reloading. Ay, pugam. Sorry, Char. Cutting their vision. Di ka makakatalon. Eh, ano ba yan? Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. Sino try mag-C? Mag-C? Pwede naman. Tara. May ulti ako ah. Basagin mo na lang yung trap gamit yung dog. Saka ako mag-dash in. Pwede pa i-smoke dito sa... There. Okay. Concealment. Touch mo ka, touch ko lang sure. City na lang smoke mo, wala naman. May close. You need to suffer. My own. Careful lang, please. Reloading. Spike planted. Mag-playing for ano. Play na tayo, wag nyo push. Reloading. Tayo, play for contact. Threat sila. May pang-pull ako ah, wait lang. Here. Mag-aabang yan. Think. One Oh. enemy remaining. Nasaan yan? Tingko yan. Ay, nandun pa na. Out of charges. Tangina na I ako kayo. know what must be done. Likot naman ang Cypher na yan. Sige ako mag-drop po. ha. Need a drop. Thank you. Tara, ulit tayo. Uy, buhay, boss. Ulit tayo. Sorry guys, di ko napabasa kagad yung comment niyo. Sampu kagad si Boss Memo ng putek. Sampu rurut si Puti Boss agad. Memo. Friend ko lang bago kong account ko. Wait, wait lang sa kanya. Tapos makulit na ako. Sana maabot mo kagad yung Radiant in Okay. the Walk lang. Concealment. Cutting their vision. What? 120 gecko. Pumalik Ay, ka. Pag di ano kaya. pala ang ulti, my bad. Mag-rotate nata ka lang. Here.
Enemy removed. Sila? Sa ano ka pala, no? Pwede pa i-smoke ako? Nung Saan? window. Ay, dito pala, sorry. Smoke sa mid. Concealment. Your duty is not over. Back where I 117, boss. Dito na ako sa iya. Ay, gabi. Dalawang garage. Diyan ka lang ah. Clear ka lang tong lock. I know exactly where you are. 30 seconds left. Playing for ano ka? Ah, tara. Playing for full. Man lang. Ah! Maglong ako. 78 cypher. Diyan ka sa lang. Go ka sa lang. Go ka sa lang. Play na ako dito. Teka, mag-pull ah. Pag nag-tap. One enemy Eyes remaining. down. Nice kill. Knock me. Bye-bye. Player standing. Nice one. Ano, gagi? Ako lang yan. Baka nagpayaram ka, boss. Yun lang. Disiplina lang tayo. Last round before the switch. Disiplina lang. Anong grabe. Discipline. Pag pinik kasi natin ng pinik, possible mamatay tayo parehas. GG. Tara. Para manalo naman, talo tayo kanina eh. Okay lang yan, bossing. Jowa ako ngayon lang nagising. May babae siguro sa panaginip. Yun. Diba Oo. guys? Ganun yun, diba? Oo, ganun yun. Fuck lang. Ang ina nyo, pare-pareho kayo! Charis, wait lang. Hala. Hindi ka, yung iba ka. Ikaw ang Totoo. aking main side chick. Kung una ako kakabit, sa'yo ako. Refrigerator. Nice. Leo plant! May, Gagi may, na sa akin may pala. talent plant! One enemy remaining. Uy, nagamit din yung ulti ko, guys. Feeling sent. Thank you! Patip nasa flank siya, guys. O, diba? Ang galing ko. Reloading. Gagi na Phoenix na. Switching Grabe. sides. Uy! Ting-tong na sila. I call you Grabe. Charlie because it means you're my friend. But maybe I should call you Kwasia because you follow. Dal ko, guys. Sorry. Ay, bossing. Kamusta buhay, bossing? Okay ka lang po, bossing. Ako hindi eh. May magalit yan, Ron. Durugin tayo. Uy! Ano bang pangalan nito? Kanina pa nagda-drop name to, ah. Hello! Huwag ang aking baby cake. Baby cakes. Totoo ba? Ito ba yung name mo? Start sa letter E? Oh no. Saber? Xaber? Ba't nagda-drop kayo ng ano? Ng Bakit Leo? Leonardo? Meron dito sa mid. Barrientos. Uy! Grabe naman Si Ata wala sa A. Think me yun? Nasa C. C tatlo. Tatlo sa C. Papunta na. Spike planted. Nabaliw. Sheesh, I'm trolling. 26. Guys, One more cypher. Nandiyan, last one. Oh! 78 million. Last player Ha? standing. Team 8. Nice try. Ay, bad. Ayan. Uy, si Charles! Kamusta, I told Charles? you you're okay. You're okay, Medyo pal. ano, boss. Good evening. Medyo... Basta. Uy! Wala na. Ayun na tayo kalaro ni Leo, guys. Ay, hindi ka. Grabe naman. Gusto ko nga kayong laging kalaro eh. Uy! Manyahin ko. Ganyan na ako pa na mamlastic ako. Kaya nga. Halata. Break it. Ganyan na ako pag umi-eme ako. Okay lang kung kaya yung Eh, Eh, nagmamadali.
Sobrang nasa na nagmamadali. Nice kill. Nice. Hugas sa mukha. Uy, Finished. Ako naman. Sabi naman. ay, ikaw naman. Ako din, te. shotgun. Shotgun ako, te. Uy, gagi. 70, Gecko. Sobrang low yan, ah. Kaya ka mag-lock. Sobrang low yan. One enemy remaining. Nice. Loading yan. Player standing. Eh, load din ako. Spike planted. Low yan. Nasa long. Naglong. Pwede ka mag-short. May baril dyan. Yan ang shotgun. Isa lang. Oh, may baril na siya, guys. Oh, no peeking. Nice! Iba ka na. Baka si Tense yan. Totoo. Sabi si Tense. Totoo. Ikaw na yan, Tense, no? Saan na yan? Bandal Kaya mo yun. ng guardian. Bandala. I'm amped. Let's go. I got things to do. Ba't wala kasi nagsisi kanina? Ewan. Nasa C ako! Pwede naman kayo mag-C eh. Nasa garage Oh, ako, tas ngayon ate walang ko. A. Ayan mo. What if wag na nating puntahan yung mga site? Oh, what if sa spawn na lang tayo? Isa-isa lumalabas. Audition tayo. Gusto niyo naman yan eh. Ay, excited na ako mag-Roblox, guys. Same. Ano ba, Roblox? Wow, totoo ba, si? Smoke. CCC. Flash kita ah. Nagdash na. Isak ko yan ah. Wait lang. Bastos naman. Pulling them in kasi. Full kasi. Nandito na sa mid ah. Nasa mid na. Going B. Sabi ko lang. Ano dyan ah? Rotate ako. May Ay. na yan sa B, careful. Sa A. A. Rotate ako. Ingat ah. Planting A. Uy, gagi ka. Ang pangit mo. Kapang eh. Meron. Na, pushing. Anting na plan. Thank you, Amara. Spike planted. Ngayon ka lang ata uli na bisita dito, Amara. Time to hunt. Welcome sa live, cutie boys. Meron left. Oh, malas. 120 na Blocking yun. vision. Obscuring vision. Uy, ate ko! Player standing. Gagi. Try. Ino naman Valorant to. Okay lang, 8-7. 8-7, guys. No worries. Lamang. Guys, I'm poor. 3 lang star bibilin ko ah. Naghihirap na naman ako. Kagad tayo rat 8. Oo nga, stay na lang ako sa A. Stay muna. Sabihin mag-setup nyo, ah. ako dito. Ah, sige. Multiple enemies here. Dito Cypher sa A. Uy, tabi ka dyan! Count up ako. Uy, I nice know one. exactly where you are. Double pa. Last garage. Spike planted. Everything, boss. Garage. Uy, Kiko, thank you ah. Mapapakain kaming 5 niyan. Thank you. Makasamkip namin. Kala nyo ba Leo yan? Hawk out. Last player Uy, standing. Nakabandal yun? Nakabandal. 26 lang. Hawk out. Blinded. One enemy remaining. Grabe. Sa mukha pa. Clutch battle pass. Why did I sign up for this shit? Kimmy! Nakatay yun eh. Thank you guys. Thank you po. Thank you, boss, Jorian. Uy, Joyan, thank you sa Galaxy ah. Makakain Secure kami buong roles and pamilya. we'll crush it. Pamilyang ano tayo? Pamilya